এই বন্ধু মধ্যে কহিছন হ্যাঁ হ্যাঁ আজ্ঞা জনে মতে भी क्वेश्चन কৰিছিলে আচ্ছা কা বলি আমার আমার এই আজ্ঞা মধ্য হ্যাঁ হ্যাঁ কইতিলে আজ্ঞা মধ্যে কারা কইতিলে সত্য তদ্রা যুগরে তো হনুমান অবতার হইতিলা হ্যাঁ হ্যাঁ আর যুগরে भी তো হনুমান অছ সে কেনতা করে হনুমান হইতিলে বলছ আচ্ছা আচ্ছা কেনতা করে হইতিলে বলছ হ্যাঁ সে আজ্ঞা মধ্যে সুন্দর কথা পচরেছন ইয়া কথা কইছন হ্যাঁ হ্যাঁ চন্দ্রসেনা भी হনুমান भी কেনতা করে হেলে বলছিলি বেশ বেশ তাহলে শুনবার লাগি কলে কো হেমা আচ্ছা কহি পক হেমা হ্যাঁ হ্যাঁ আহা বিধির বিধান অনুহইয়ানো আজ্ঞা বিধির বিধান অনুহইয়ানো সীতা হরণ রাবণ মরণ সীতা হরণ রাবণ মরণ অগ্নি পরীক্ষা সমুদ্র কূলেন অগ্নি পরীক্ষা সমুদ্র কূলেন বুদ্ধি চিন্তা কলা হনুমান যে তাহা জানিলে শ্রীরাম কইলে কামনা নহেব পূর্ণ হনুমান আহা বইলে কামনা নহেব পূর্ণ হনুমান হে সেতবেলা মধ্য রামচন্দ্র মহাপ্রভু হনুমান কু কহিଥିଲେ যে তুমি যেন ভাবনাটা ভাবুছ হনুমান ইহাদে বর্তমান এই যুগরে হেই পারে বলে কেবল দ্বাপর যুগরে সেই চন্দ্রশালা রূপে জন্ম হবা গোটে অংশ নেই করি তারপরে যেতেবেলে অগ্নি পরীক্ষা গাড়ি অনেক দ্রব্যরে ভোজি গুড়াকে চালি থাকে বেশ বেশ যেতেবেলে রাম ভগবান সীতা ভগবান বসিছন গাদি উপরে আর দেখুছন যেতে দেলে হনুমান গপ 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 গাব সব সাপ খাই দউছন আচ্ছা যেতেবেলে হনুমান র পেট নেই পুরবা তারপরে সীতা মাতা যেতেবেলে নাই করি মুঠে থই দেইছন সেতেবেলে এই অন্নটাকে খাই করি হনুমান তাঙ্কর পেট ভরি যাইছে সেতেবেলে মধ্য ভাবিছিলে যে মোর এন্তা গুটে মা থিতে সীতা আর মতে এন্তা ভাত মুঠে মুঠে যদি বি দউথুতা বলে আমি আর মুই কেতে খাই বড় খাই করি লক্ষে যোজন রে উড়ি পারুছে আচ্ছা। বলে 2 লাখ যোজন রে উড়ি পারতি হ্যাঁ, হ্যাঁ, মোর হ্যাঁ। বজ্র অঙ্গ হইছে মোর কেতেনি বজ্র অঙ্গ হেতা বইলে আরো কেতে বফুনি পেতি দিছ তারপরে রামচন্দ্র ভগবান জানি যাই করি কহিଥିଲେ কাবলি একচুয়ালি হনুমান তুমি এই যুগরে হেইনি পারন বেশ। দ্বাপর যুগরে তোমার ভাবনা শক্তি কে চন্দ্রসেনা মূর্খ চন্দ্রসেনা খালি খৌথুব ঔথুব যৌথুব হ্যাঁ নপুংসক আগে জন্ম হইতিব তাঙ্কর ভাবনা শক্তি কে নপুংসক হিসাবে জন্ম করেছিলে আর সে চন্দ্রসেনা বলি না নেই ন আচ্ছা তাঙ্কর চন্দ্রসেনার নাম মধ্য কাণ থিলা চন্দ্রসেনাঙ্কর অরিজিনাল নাম হচ্ছে অভিমন্যু গোটে মল্ল যোদ্ধা ଥିଲେ আচ্ছা পুরাণ প্রমাণের মধ্য অভিমন্যু মধ্য প্রমাণ দেইছ আছে আচ্ছা রাধাঙ্কর নাম হচ্ছে চন্দ্রমা তাঙ্কর সেনাপতি ଥିଲେ চন্দ্রসেনা বলি করি তাঙ্কর চন্দ্রমা সেনাপতি কে যুগ্ম করি করি চন্দ্রসেনা হইছে নেহলে তো তাঙ্কর নাম হচ্ছে অভিমন্যু তোমার নাম হচ্ছে অভিমন্যু দাদাଙ୍କୁ কହି দিয়া বুহে তাহলে সত্য ত্রেতয়া দ্বাপর কলি চারি যুগরে চন্দ্রসেনা কেন জন্ম হইছিলে তাঙ্কর মা বাপা কে ଥିଲେ তাঙ্কর ভଉଣୀ কে ଥିଲେ তুমি কার ছাত্র মূর্খ নপুংসক চন্দ্রসেনা জন্ম হইছে এটা কলে চন্দ্রসেনা বলি বিশ্বাস করবে না গাবা মোর বহু কাম বলছন যে সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারটা যুগ যেন নি আছে কে তুমি কেতবেলে নপুংসক হইতিলে পরে আর চারি যুগ তোমার জন্ম কর্ম টিকে বুঝাবা পড়ে অবধানে কি নি দাদা প্রকৃতিরে তুমি চন্দ্রসেনা আসিছ তোমার জন্ম বিষয়বস্তু মধ্য কহিছ তাহলে তোমাকে খাবা লাগি বটামু হেন্তা করমা হ্যাঁ হ্যাঁ অবধানে তাহলে লাগু বেটা সময় কাহাকু অপেক্ষা করে নাহি হ্যাঁ অভিয়া গতিরে চালি ছাড়ি দে মা অধাবি বাবু শর্টকট রে করবার পড়বা আহা বলে চন্দ্রসেনা শুণ রে নবীনা যাহা পচারিলু তুহি আহা বলে চন্দ্রসেনা শুণ রে নবীনা যাহা পচারিলু তুহি ভাব অর্থ জ্ঞান শুণ তু পুরাণ আহা ভাব অর্থ জ্ঞান শুণ তু পুরাণ হে বুঝাই দেবী সুচিতে সজনী গো শুণুথাও কর্ণ পথে সত্য যুগরে মো নাম মনু ঋষি সত্য যুগরে মো নাম মনু ঋষি পিতা মোর ব্রহ্মা মাতা সাবিত্রী পিতা মোর ব্রহ্মা মাতা সাবিত্রী ভৌণী নাম কুন্তলা রে সজনী হে বদ্রিকা ধাম যুগিলা
सत्य जुगटे गला आसीगला त्रैतया जुग त्रेतया जुगरे मो नाम हनुमान त्रेतया जुगरे मो नाम हनुमान पिता मोर पवन माता मोर अंजना पिता मोर पवन माता मोर अंजना भौणी नाम त्रिजटारे सजनी अशोक बन जुगी लाग सीता सेवा करूथिला आज पुचका पुहर पका धरिया रे दुई कान ई पुचका पुहर पका धरिया ई तो भूका सुसे मरी जाऊ छे हेत की धुरु धे आसी छे आगो यहाँ दे कहउथिले ई बनपड़िया ता करे तंकर गांव पर बनपड़ा ई तो भूका सुसे मरी जाऊ छे बनपड़ा तू धे आसी छे बनपड़ा तू धे आसी छे ई तो भूका सुसे मरी जाऊ छे बनपड़ा तू धे आसी छे बनपड़ा तू धे आसी छे कमर बनपड़ा तिमी सिका दाम दाम कमर बनपड़ा तिमी सिका दाम दाम रे शैतान ई बुचका पुरु पका धरिया ई बुचका पुरु पका धरिया रे दुई कान ई बुचका पुरु पका धरिया प्रमाण देछन कवि मैंने श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एमिना दशरथंकर पुଅ नुहे आर पवन होचे ई हनुमान होचे पवन रो पुଅ नुहे इमना कहा को जे आज सवार दिके कहि देखो बोला सभा मध्य रे राम जे लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ए माने नुहंती दशरथंक नंदन हनुमंत केमंत जे पवन नंदन अर्थाने जेते बेले क्षीर सिंधु के मंथन करा जायथिला से जगह रु काके द्रव्य बाहरी थिला काना बेथिला ऐरावत हस्ती उच्चश्रवा अश्व पारिजात पुष्प ब्रह्मा मेनका भी बाहरी दिले लक्ष्मी भी बाहरी दिले जन्म भी बाहरी दिले हैं सेते जार जार भागे सेनु अमृत भी बाहरी दिला विष भी बाहरी थिला हैं जे काहे करथिले विष को काहे करथिले विष के जार भागे से पल्ला लक्ष्मी के नेले भगवान ऐरावत हस्ती उच्चश्रवा अश्व के नेथिले इंद्र बेश पारिजात पुष्प मध्य नैथिले आर गुटे कथा जन्म पाइथिले शिव भगवान आर शिवंकर भागरे विष भी पड़िथिला जेते बेले शंकर भगवान विष पान करि दैछन बेश तांकर कंठरे गर्भ के नै निगरा दे तांकर कंठरे रखिथिले बोली तांकर कंठरे रखिथिले बोली तांकर ना नीलकंठेश्वर महादेव हला अच्छा तापरे पार्वती के कहले देखो पार्वती मुई तो 20 काला दिन मोर जीवन गोरे ढोले लागुछे तुमे मते तमर पार्वती बन के घे बुले नियो बोले बेश बेश बोले पार्वती बन के बुले नै छन हां सेने गुटे दृश्य देखि छन काना बानर एवं बानरिंग रतिरस चाली थे अच्छा माकड़ एवं माकड़िंग रतिरस चाली थे पार्वती के कहले का बोले पार्वती के कहले शंकर भगवान देखो तो पार्वती तुमे जदि भी हंदा माकड़ेंटे हेति तो मुई जदि भी माकड़ बटे हेति थी ई बानर धेली थी मेसी करी आमे भी रतिरस कले के तार कथा नि जानता न बोले तापरे पार्वती नास्ति करथिले जेते बेले नास्ति करथिले हां हां जेते बेले नास्ति करथिले शिवंकर ब्रह्मटा क्षरित हो गला खसी गला तापरे काना करथिले आकाशरु गुटे शून्यवाणी हला जेते बेले शून्यवाणी हेतिला शिवंकर ब्रह्मटा के छिनी रख गुटे बुंदा जदि भी तले पड़ी बा कोटी कोटी जीव नष्ट हो जीवा बोली करी बलमान पुरुष की अच्छे जे सही ब्रह्म के छिनी के रखबल थिले बेस बेस तापरे सूर्यदेव पूर्व दिगारु उदय आथुले सूर्यदेव गुटे भाग ब्रह्मटा के छिनी नेले और पवन देवता दुई भाग ब्रह्मटा के छिनी नेले गोरा थे जे है पवन देवता जेन ब्रह्म दुई भाग ने थिले काना हेतिला आ सूर्य देवता जेन ब्रह्म गुटे भाग ने थिले सेडा काना हेतिला सूर्यंक ताप सूर्यंक किरण सहिनी पारी करी गुटे भाग ब्रह्मटा सुखी गला गोरा थे अच्छा कोनोसी शिशु शावक जन्म हेले नाही छुआ पिला जन्म हेले नाही हां हां और पवन जेन देवता नहीं थिले गुटे अंजना मुखरे गुटे भाग ब्रह्मटा के जाइछन अंजना जेते बेले खाइछन 12 बरस तक तांकर गर्भरे हनुमान थिले गोरा थे
अच्छा और गुटे ब्रह्म भाग और गुटे भाग ब्रह्मटा के 14 ब्रह्मांड के धरी धरी करी पवन घुरी घुरी बुलले काहे रखबार लागि स्थान ने पहले केने रखिथिले हां विभीषणकर स्त्रींकर ना होचे शरमा शरमा देवी जेते बेले गाधुथुले स्नान करूथुले गाधी सालला पर पैन टिके देसन पितृ पिता देवी देवता के देखबो पैन टिके तापरे चलू करसन टिके पीसन टिके मुडे माक्सन अच्छा जेते बेले से पैन टिके पीमी बोलीछन सही जगह से ब्रह्मटा के प्रयोग करिछन शर्मा जेते बेले खाई दैछन तांकर गर्भरे त्रिजटा रहि जाइछन बोले त्रिजटा तमे भाई भौणी अच्छा शंकर ब्रह्मरु जन्म पवन होचन मोर पालिता बुआ गोराधे अच्छा ये तो सत्य मध्य लक्षण श्री राम जे लक्षण भरत शत्रुघ्न एमाने नुहंती दशरथंक नंदन बोली एक्चुअली एमाने चरु अन्नरु छुआ जन्म नैछन गोराधे सत्य जा शास्त्र कहूची अच्छा अच्छा चरु अन्नरु से माने जन्म नैछन आर गुटे कथा चरु अन्न केते भाग रे भाग करथिले जानछो केते भाग दुई भाग करथिले कोइके के भी भागे देथिले कौशल्या के भी भागे देथिले किंतु तांकर गुटे सानो भौणी थिला तांकर नाम होचे सुमित्रा बस हे हां ई होचे तो हमें तीन भौणी तो संगे संगे अच्छा हमें दुई लोग केंदा करी खे मारे इता के केंदा करी नि दो बोले दुई भौणी कथा हेले बस और दुई लोक मुठे मुठे दैछन मुठे हां दुई भाग रु मुठे मुठे दैछन सुमित्रा गर्भरु दुईटा छुआ जन्म होइछन अच्छा के लक्षण और शत्रुघ्न अच्छा कैकेयींकर गर्भरु भरत जन्म कौशल्या के गर्भरु राम जन्म किंतु दुई मुठा जन देथिले सेनु दुई भाई जन्म होइछ सत्य हां लक्षण और शत्रुघ्न ए तो सत्य मध्य त्रेतया द्वापर जुगर जन्म कहियो आहा द्वापर जुगरे मो नाम चंद्रसेना द्वापर जुगरे मो नाम चंद्रसेना पिता भद्रसेन माता मर्जटिला आहा पिता भद्रसेन माता मर्जटिला ए भौणी नाम कुटिला रे सजनी राधा सेवा करूथिला गो तुमर सेवा करूथिला सत्य त्रेतया द्वापर जुग गला आसीगला कली जुग हाय कली जुगरे मो नाम कालिदास एकली जुगरे मो नाम कालिदास पिता मोर पिंगल माता मोर अंबिका आहा पिता मोर पिंगल माता मोर अंबिका भौणी नाम चर्चिका रे सजनी ए ओटे पत्थर शिला बापा मने मध्य जानि छन जे इमने महाजी निकी मुनुसनी रजा निकी टकानी मेमनी की गुलामनी बेस मोर भारती के दियो पोलामी आज तुम खावा लगी देला गट को जीव नी खाय न बुआ गो ए मा आसी जमी पिहा पैन बडू धरी करी गो आगो आसी जमी पिहा पैन बडू धरी करी मा रजा मोर बसधा करी हाथी मोर खाबसा करी आगो आसी जमी पिहा पैन बडू धरी करी गो रजा मोर बसधा करी हाथी मोर खाबसा करी दादा अगर আমি জামি চুটকু চুটালা শুনো পরাছি সজনে ঘর সজনা মা বাড়ি ডেগা ভাজি আজি ডাংলে টাছড়া লটকা করি তু তরকারি গো রজা মোর বসথা করি হাতি মোর দিবঠা করি
ଅଧା ଅଧା କରିବ କମ୍ପ୍ଲିଟ କର हाँ आज्ञा मनकर मध्य सब कथा कहमा सखल तक आपण आगरो हेते बेले बसी गली कचर कचर होउतले हेते बेले तो नहीं कहले मोर पोले आला बेले कहि होउ तो मोर पोलो जेनो हाँ आज्ञा मुई खाली नाटू तुमे ना दुती कोठे सुइते बेगे ने ए मा पद्ममुखी राधा जाओ बई रे तंकर खपरा भार को सयारी दे जाओ प्राणनाथ बलि बई रे खंडरे बुहाई रे तमे निशी शेष रे आसीबटी भले ऋणी दादा गई आमे कहि रही मु जागरे ऋणी दादा गई हस्ते बिना बाड़ी ओंटे खागुड़ी हस्ते बिना बाड़ी ओंटे खागुड़ी चंद्रसेना बीर जाउची चली मोर मा माने गोलानी माने मैं बारे देव हुला हुली जाउची